Bonjour à tous. Dans la vidéo, on va des exercices à la nomenclature des alcanes. Les exercices sont majoritairement les séries TD. On va le premier exercice où on va la structure topologique ou la skeletal structures les molécules qui le nom. La première molécule est le 3,4 diéthylnonane. La première chose on la remarque, c'est la chaîne principale تاعنا. شحال فيها carbone. Dans l'exemple, on remarque qu'ils utilisent le préfixe non. Qui utilise le préfixe non, معناتها بلي كاين 9 atomes de carbone dans la chaîne principale تاعنا. نبداو نرسموها. Donc voilà la chaîne carbonée تاعنا اللي فيها 9 atomes de carbone. ما تنساوش بلي في la structure topologique كاع les extrémités هما des carbone. Ou les traits اللي كاين بيناتهم هما les liaisons carbone-carbone. On numérote la chaîne تاعنا. Donc voilà, on a numéroté 1001 le 9. Ou donc on chauffe les substituants. قالولنا كاين diéthyl. Donc deux substituants éthyl les positions 3 et 4. Donc éthyl, نفكركم et معناتها كاين deux atomes de carbone. Donc la position 3 et 4 notre premier atome de carbone et le deuxième atome de carbone. Kif la position 4, premier atome de carbone, deuxième atome de carbone. Hada, c'est le substituant éthyl. Hada est un substituant éthyl. La deuxième molécule, il y a le 2,2,4 triméthylpentane. Qui m'a je faut d'abord la chaîne principale tana. Pentane, c'est le préfixe pent, 5 atomes de carbone dans la chaîne principale tana. Nous avons de la chaîne carbone. Donc 5 atomes de carbone, formule topologique. Voilà. On les numérote, kif kif, 1001, 5. Donc on chauffe les substituants tawana. Où on a le triméthyl. Tri, maintenant 3. Donc on a un substituant méthyl qui est 3 fois la molécule. Les positions 2, 2, donc on a 2 méthyl pour le carbone 2, et la position 4. Méthyl, comme met un seul atome de carbone, donc c'est un substituant de type alkyle, mais un atome de carbone. Donc, on a deux substituants méthyl, le carbone 2. Voilà. C'est un atome de carbone, c'est un atome de carbone. La formule topologique. Et un troisième méthyl, le carbone numéro 4. Le troisième exemple, est le 4 isopropyl 3 méthyl heptane. Kif kif, nous avons la chaîne principale تاعنا hept. Donc, c'est le préfixe اللي قلنا بلي كاين 7 atomes de carbone في la chaîne principale تاعنا نرسموها. Donc 7 atomes de carbone نرقموهم من 1 ل 7. وبعدين نشوفوا les substituants تاعنا. Alors, les substituants on a deux types. On a l'isopropyl ou on a le méthyl. نبداو بالميثيل parce que هو سهل. Auf le carbone numéro 3. Donc نديرو le méthyle تاعنا. 4 isopropyl إذا تشفاو قلت لكم بلي l'isopropyl يشبه Y. عنده la forme تاع Y مع 3 atomes de carbone من هنا و راهو في le carbone numéro 4. Bon, نحو برك le numéro parce que origine فينا. Carbone numéro 4, isopropyl. Voilà. C'est la formule de notre molécule. Le quatrième exemple, est le 4 tersbutyl 5 isopropyl 3,6 diméthylnonane. Molécule, on va y aller par étapes. La chaîne principale, c'est le préfixe non, donc 9 atomes de carbone, comme dit tout, il faut. رانا رسمنا la chaîne carbonée تاعنا ورقمناها بقى نجوزو les substituants. Donc نبداو بسهل كاع دائما le méthyl. Le méthyl كاين 2 méthyl en position 3 et en position 6. En position 3 et en position 6. C'est bon. بعد عندنا 5 isopropyl. Isopropyl هذا وين شفناه قلنا بلي يشبه Y وفيه 3 atomes
de carbone en position 5, donc يجينا هكا. ومن بعد عندنا لو 4 تيرس بوتيل. لو تيرس بوتيل اذا تشفاو في لا فيديو تاع لي زالكان قلت لكم بلي يشبه لهذا الشيء، فيه 4 atomes de carbone en tout. نقولوا له تيرس، دونك 4 atomes de carbone بها نعيطوا له بوتيل. تيرس باسكو هاد لو carbone il est tertiaire. Tertiaire parce que il est relié à 3 autres atomes de carbone. Donc le terce butyl تاعنا راهو في le carbone numéro 4 نرسموه et هاي la formule topologique تاعنا. Le deuxième exercice اللي حنديروه c'est l'inverse. هاد المره يعطيونا la structure تكون développée ولا topologique ولا وحنا نمدلهم le nom IUPAC. في le premier exemple تاعنا مدلنا هاد la molécule. نبداو نخيرو d'abord la chaîne principale تاعنا. وفي هاد لو كا عندنا deux options. La première option نخيروها هكا فيها 6 atomes de carbone ou فيها 2 substituants. La deuxième option c'est que نخيروها ندي une autre couleur برك باش تبان لكم خير، c'est que نخيروها هكا parce que فيها 6 atomes de carbone كيف بصح لهنا عندنا un substituant complexe. وإذا تشفاو قلنا بلي باش نخيرو لا شين برينسيبال تاعنا لازم تكون هي طويله. لا عندهم لا ميم لونغور 6 atomes de carbone 6 atomes de carbone. دونك نخيرو لي فيها le plus de substituants. donc c'est l'option الاولى. donc نخيرو هاد لا شين برينسيبال. on la numérote كيف il y a deux façons de numéroter. soit نبداوها منا le substituant تاعنا يكون عنده un indice 2, هاد le substituant يكون عنده l'indice numéro 2 و هاد le substituant يكون عنده l'indice numéro 4. المجموع تاعهم يمدلنا 6. sinon on les numérote من هاد الجهة يكون عندنا le substituant هذا يكون عنده l'indice de position numéro 3 et هاد le substituant يكون عنده l'indice de position numéro 5. المجموع تاعهم يمدلنا 8. دونك واش من طريقه حنخيرو باش نرقمو؟ نخيرو الاولى باسكو لا somme ولا المجموع تاع لي زانديس يكون صغير على طريقه دوزيام. دوكا كي خيرنا لا شين برينسيبال تاعنا ورقمناها نشوفو لي سبستيتيون. قلنا بلي عندنا هاد لو سبستيتيون في لا بوزيشن 2 و هاد لو سبستيتيون في لا بوزيشن 4. Le premier substituant fait un seul carbone, c'est un méthyle. Ou raho la position 2. Donc 2 méthyl. Le deuxième substituant fait 3 atomes de carbone, donc c'est un propyl. C'est un préfixe propre. La position 4. Donc, nous avons l'ordre alphabétique. Le méthyle يجي قبل لو بروبيل في l'ordre alphabétique. الام يجي قبل لو بي. دونك نبداو بلو ميثيل 2 ميثيل من بعد لو بروبيل تاعنا باش تجينا لا شين برينسيبال تاعنا فيها 6 atomes de carbone. دونك نستعملو لو بروفيكس x et vu que رانا في لي alcanes نستعملو لو سوفيكس an. Le deuxième exemple تاعنا سهل. bon la chaîne principale aybaina فيها 6 atomes de carbone. On a 3 substituants méthyle parce que فيهم un seul atome de carbone. donc خصنا برك on numérote la chaîne تاعنا. donc نبداو من هذه الجهه باش يكون عندهم l'indice de position صغير k. donc on a un méthyle enfin on a 3 méthyles en position 2 3 et 3 parce que le méthyle ou le méthyle راهو sur le même carbone اللي هو le carbone numéro 3. donc 2 3 3 tiré tri parce que on a 3 méthyles donc triméthyle. نشوفوا دوكا la chaîne principale تاعنا فيها 6 atomes de carbone donc نستعملوا le préfixe x ونزيدوا le suffixe an. رانا لحقنا لان كا انتريسون وين عندنا ان سبستيتيون كومبلكس ولا ان سبستيتيون راميفي. دونك عندنا نوتر شين برينسيبال باينه فيها 9 atomes de carbone نرقموها
انا بديت من هذه الجهه بصح تقدروا تبداو من هذه الجهه. Dans tous les cas le carbone اللي فيه le substituant يدي la position 5. Le substituant complexe تاعنا كاين deux façons باش نسموه. La première façon نتعاملوا معاه كيما كاع لي شين كربوني اللي نعرفوهم. دونك نخيروا لا شين برينسيپال تاعنا فيها 3 atomes de carbone نرقموهم. 3 atomes de carbone معناتها بلي عندنا un propyl prop parce que كاين 3 atomes de carbone il parce que رانا في les alkyles. ومن بعد نشوفوا لا شين برينسيپال تاعنا عندها هاد لا راميفيكاسيون في لو كربون نيميرو 1. هاد لا راميفيكاسيون سي ان ميثيل parce que عندنا un seul atome de carbone. donc نديرو لا بوزيسيون تاعو في لو كربون نيميرو 1 ميثيل بروبيل. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه سي كو تحفظوا لي نون كومون تاع لي سبستيتيون كومبلكس اللي وريتهم لكم في لا فيديو تاع لي زالكان. دونك هاد لو سبستيتيون لو 1 ميثيل بروبيل اسمو لو نون كومون تاعو هو لو sec butyl. Butyl parce que le substituant complet a 4 atomes de carbone, donc 4 atomes de carbone, butyl. Sec parce que le carbone li est directement lié à la chaîne principale, alors un carbone secondaire. L'âge secondaire parce que il est lié à 2 atomes de carbone. Donc on le nom complet dans les deux cas. Dans le premier cas, le substituant est le carbone numéro 5. Donc on déroule la position de notre substituant. Vu que c'est un substituant complexe, on déroule SMO entre parenthèses. Donc 1 méthyl propyl. On déroule le nom de notre chaîne principale, il y a nonane, parce que il y a 9 atomes de carbone. C'était le premier cas, la première option. La deuxième option, c'est que nous avons le substituant. Kif, alors le carbone numéro 5, nous les parenthèses, donc 5 sec butyl nonane. Voilà, les deux façons, les deux amsah. Donc انتوما خيروا. Mais c'est important quand même de connaître les noms communs parce que les exercices قادرين يديروا comme sec butyl ou ماشي le nom composé تاعو. Quatrième exemple يشبه بزاف اللي درناهم. Donc نتوما ديروا pause وديروا les réponses تاعكم في les commentaires وحنا نجوزوا la dernière molécule. Dernier exemple تاعنا c'est un cas intéressant aussi parce que عندنا un substituant complexe اللي ما عندوش un nom commun. Donc نقدروا نسموه غير كي نتعاملوا معاه comme si c'était une molécule à part. Donc نلحقولو. Déjà la chaîne principale تاعنا باينه فيها 9 atomes de carbone نرقموها. Donc رقمناها من هاد الجهه باش لي سبستيتيون يكون عندهم un indice d'opposition صغير. رانا نشوفوا بلي عندنا un substituant في le carbone numéro 3 فيه 2 atomes de carbone donc عندنا un éthyle. Donc éthyle ou عندنا هاد le substituant complexe في le carbone numéro 5. قلت لكم هاد le substituant ما عندوش un nom commun. Donc لازم تعملوا معاه كيما كاع لي chaînes carbonées تاعنا. نخيروا la chaîne principale. ها هي la chaîne principale تاعنا فيها 2 3 4 atomes de carbone. Donc رانا نتعاملوا مع un butyl. But 4 atomes de carbone il parce que رانا مع les alkyles. On la numérote. ورانا نشوفوا بلي في le carbone numéro 2 عندنا un substituant. L'effet un seul atome de carbone donc c'est un méthyle. Donc position t'as le substituant 2 ou le nom t'as le substituant. Donc head le substituant complexe SMO c'est le 2 méthyl butyl. في l'ordre alphabétique l'éthyle يجي قبل le méthyl butyl parce que le E يجي قبل le M. Donc نبداو بليثيل تاعنا 3 éthyl. بعدا نديرو le deuxième substituant تاعنا اللي راهو في le carbone numéro 5. وكيما قلت لكم كي يكون un substituant complexe هكا نديروه entre parenthèses. Donc 2 méthyl butyl. Et نديرو le nom تاع la chaîne principale تاعنا اللي فيها 10 atomes de carbone donc نستعملو le préfixe dec
ونزيدولو le suffixe an parce que رانا دايما في les alcanes. في le troisième exercice عم يقولنا بلي كاين غلطه في les noms تاع هاد les molécules وعم يقولنا رسموا d'abord la structure تاعهم باش تفيقوا بالغلطه. Donc le premier exemple هو le 2,2 diméthyl 6 éthyl heptane. Pour l'instant ما على بالناش وين راهي الغلطه نرسموا d'abord la molécule. Donc heptane فيها 7 atomes de carbone نرسموهم. رانا رسمنا لاشين كربوني تاعنا ورقمناها. دوكا يقولنا بلي كاين ان éthyle en position 6 et 2 méthyl en position 2. نبداو بلي méthyl donc méthyl position 2 et un éthyle en position 6. Donc éthyle معناتها كاين 2 atomes de carbone donc الاول والدوزيام. Donc pour l'instant ماهيش تبان لنا encore الغلطه donc on va vérifier est-ce que خيرو la chaîne principale طويله كاع. Donc هما ils ont sélectionné la chaîne principale اللي فيها 7 atomes de carbone بصح حنا نسيو une autre façon ونشوفوا est-ce que جينا طويله على هاد l'option. Donc دائما نبداو منا au lieu que نكملوا لتحت نطلعوا للفوق ونحسبوا شحال كاين les atomes de carbone. Donc عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8. Donc لقينا اون شين اللي طويله على لا شين اللي هما نخيروها اللي فيها 8 اتوم دو كربون. نعاودو نرسموها باش نعاودو نمدو لو نون صحيح. دونك عاود رسمت لا موليكول اللي كانت عندنا مع الاول برك لهنا نخيرو لا شين برينسيپال اللي لقيناها هي طويله. دونك لا عندنا لو ديميثيل اللي راهو في لا بوزيشن 2 ولا عندنا اوسي ان ميثيل في لا بوزيشن 6. دونك تريميثيل en position 2 2 6 triméthyl, une chaîne carbonée à 8 carbone, donc c'est un octane. Pour le deuxième exemple, on a un pentane, donc 5 atomes de carbone sur la chaîne principale تاعنا. On a un éthyle le carbone numéro 4, donc un éthyle, ou on a 2 méthyl le carbone numéro 5, ou le carbone numéro 5, donc un méthyle et un deuxième. Là, je pense aussi que c'est la chaîne principale تاعنا ما خيروهاش هي صحيحة parce que ماهيش تبان ليه هي طويلة. نسيو on a deux options, soit نديروها هكا وين فيها 6 atomes de carbone. نشوفوا le nombre de substituants, on a un substituant. عاود رسمت la molécule. Deuxième option, c'est que نخيرو هاد la chaîne principale فيها 6 atomes de carbone aussi بصح لهنا عندنا 2 substituants. قلنا نخيرو la chaîne principale طويلة كاع واللي فيها le plus de substituants. Donc ندو هاد l'option. نعاودو نرقموها وهاد المرة من الجهة الأخرى باش les substituants يكون عندهم l'indice d'opposition صغير. Donc là لهنا عندنا un substituant méthyle le carbone numéro 2 ou عندنا un substituant éthyle le carbone numéro 3. L'éthyle يجي قبل le méthyle, donc عندنا le 3 éthyle, 2 méthyle. La chaîne principale fait 6 carbones, donc نستعملوا le préfixe X avec le suffixe an. هاو le nom صحيح. في le troisième exemple, on a une chaîne carbonée تاع 7 carbone. نرسموها ونرقموها. ومن بعد في les substituants, on a le méthyle في la position 4 ou on a l'isopropyl forme de Y دايما في le carbone numéro 2. نشوفوا d'abord est-ce que خيروا la chaîne principale طويلة كاع. نسيو نبداوها من هاد الجهة. Donc premier carbone, deuxième, 3 4 5 6 7 8 carbone. Donc لهنا لقينا une chaîne principale طويلة على اللي مدوها لنا فيها 8 atomes de carbone. نعاودو نرسموها ونرقموها. Donc لهنا رانا نشوفو بلي عندنا un substituant méthyle le carbone 2, un autre substituant méthyle le carbone 3 et un substituant méthyle le carbone 5. Donc on a 2 3 5 tri parce qu'on a 3 méthyle
avec une chaîne carbonée qui a 8 carbones, donc nous utilisons le préfixe oct et le suffixe an. Pour le dernier exemple, on a une chaîne carbonée à 7 carbones, nous نرسموها. En éthyle, le carbone numéro 3, donc éthyle, ou on a 2 méthyl, le carbone 4. Donc on a la chaîne principale où normalement ما كاش وحده طويله عليها parce que même كي نروحوا منا ولا منا les deux options يكونوا قصار على l'option الاولانيه. Donc le problème نعاودو نروحوا للاسم même في la numérotation il y a pas de problème زعما نقولوا بلي نقدروا نمدوا des indices يكونوا صغار les substituants. Dans tous les cas même اذا نبداو الترقيم منا يخرج لنا هذا avec l'indice 4 ou avec l'indice 5. Donc, كيما رقمناه مع الأول, c'est la façon صحيحة. Donc, le problème, le problème راهو في l'ordre alphabétique تاع les substituants. Parce que قلنا يا غير les mêmes qui نزيدو des préfixes لهنا قبل le substituant, que ça soit le préfixe di, ou la tri, ou la iso, ou la sec, ou la terce, كاع هادوما ديروحنا ما شفناهمش en fait. تروشي كان غير le M تاع le méthyle. Ou le M تاع le méthyle a جاي mort le E تاع l'éthyle. Donc normalement le nom de notre molécule هو le 3 éthyle 4 c'est un tiré là ماشي une virgule tiré 10 méthyle heptane.